पवित्र पवित्र अति पवित्र महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता एल सदाई परमेश्वर जिहोवा जिरी जिहोवा रफा जिहोवा सत्केनु जिहोवा माके जिहोवा सालोम जिहोवा माके देशम बापा तुम्हें महिमारे बस्तानित परमेश्वर किरुब गण उपरि चालुथुवा मो परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन पृथ्वी पादपीठ प्रत्येक मनुष्य जाति अधिकार युक्त परमेश्वर तुमर वाक्य सत्य तुम्हें सत्य तुमर रक्त सत्य तुमर क्रूस सत्य प्रभु आज ये फिलिपिय मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र पढ़ापी मत सुजोग देल मु मोर हृदय सहित नमस्कार जनाए प्रभु तुम्हें नथिले मु किछि नुह प्रभु कारण तुम्हें कहिछ प्रभु मो बिना तुम्हें किछि करि पार नहीं मु द्राक्षलता तुम्हें मोर शाखा बोली कहिछ पिता जो भाई भौणी माने ए फिलिपिय पुस्तक शुणुचंदी से माननको स्वर्गरु आशीर्वाद दियो प्रिय श्रोतागण प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर नाम रे मु तिरुपति पात्र आपण माननको नमस्कार जनाए प्रत्येक भाई भौणी माननको ए फिलिपिय मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र शुणाइबाकू जाउछि समस्ते हृदय सहित शुणु और जीशु ख्रीष्टंक ठारू आशीर्वाद प्राप्त होंतु एवं पात्र स्टुअर्डशिप एल सदाई फाउंडेशन को आपण माननको प्रार्थना रहू प्रत्येक भाई भौणी ए टीचिंग मिनिस्ट्री और गोस्पेल मिनिस्ट्री को आशीर्वाद करंतु फिलिपिय मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र अभिवादन फिलिपिय 1 पर्व 1 और 2 पाउलो तिमोथी ख्रीष्ट जीशुंकर 2 दास फिलिपरे थिबा ख्रीष्ट जीशुंक आश्रित समस्त साधुंक निकट को पुणी अध्यक्ष और सेवक मानक निकट को लेखुअछंती आम मानकर पिता ईश्वर और प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर ठारू अनुग्रह और शांति तुम मानक प्रति हो फिलिपिय 1 पर्व 3 पद ठारू 11 पद पर्यंत पाउलंकर प्रार्थना मु तुम मानक जेते थर स्मरण करे सेते थर मोहर ईश्वर को धन्यवाद दे थाए प्रथम दिन ठारू आज पर्यंत सुसमाचार पक्षरे तुम मानकर सहभागिता हो तुम समस्तंक निमंते सर्वदा मु मोहर प्रत्येक प्रार्थना रे आनंद सह निवेदन करुअछि कारण जे तुम मानक अंतर रे उत्तम कार्य आरंभ करि अछंती से ख्रीष्ट जीशुंक दिन पर्यंत ता साधन करी सिद्ध करिवे यह तो मु दृढ़ रूपे विश्वास करे आ तुम मानक समस्तंक विषय मोहर एपरी भावना उचित जेणु तुम्हें समस्ते मोहर बंधन रे जेपरी सुसमाचार पक्ष समर्थन और सेथिर सत्य प्रमाण करिबारे सेहीपरि मो सहित अनुग्रहर सौभाग्य अट एथि निमंते मु तुम मानकु हृदय रे धारण करुअछि कारण ख्रीष्ट जीशुंक स्नेहपूर्ण करुणारे मु तुम मान समस्त निमंते कि प्रकार लालायत एही विषय ईश्वर मोहर साक्षी पुणी मोहर प्रार्थना ही तुम मानकर प्रेम ज्ञान और समस्त सूक्ष्म विचार रे अधिकरु अधिक वृद्धि पाओ जेपरी तुम्हें माने उत्कृष्ट विषय गुड़िक समर्थन करिपार पुणी ईश्वरंक गौरव और प्रशंसा उद्देश्य रे जीशुख्रीष्टंक द्वारा धार्मिकतार जो फल सेथिरे परिपूर्ण होई ख्रीष्टंक दिन रे शुद्ध और अनिंदनीय हो फिलिपिय 1 पर्व 12 पद ठारू 30 पद पर्यंत सुसमाचार कार्यर वृद्धि हे भाई माने मो प्रति जहाँ जहाँ घटी अछि से सब जे बरं सुसमाचार कार्यर वृद्धि निमते होई अछि यह तुम मानकु जणाइबाकू मु इच्छा करे जेणु मोहर बंधन जे ख्रीष्टंक निमंते यह राजप्रसादर समुदाय सैन्य दल और अन्यान्य समस्तंक निकट प्रकाशित है
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଭାଇମାନେ ମୋହର ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ନିର୍ଭୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟୁତ୍ସୁକ ଭାବରେ ସାହସୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଈର୍ଷା ଓ ବିବାଦ ହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି କେହି ସଦ୍ଭାବରେ ତାହା କରୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ସୁସମାଚାର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଅଛି, ଏହା ଜାଣି ଏକ ପକ୍ଷ ପ୍ରେମ ହେତୁ ତାହା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ମୋହର ବନ୍ଧନରେ ମୋତେ କ୍ଲେଶ ଦେବାକୁ ଭାବି ଅସରଳ ଭାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସକାଶେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ବା କ'ଣ? କପଟ ଭାବରେ ହେଉ ବା ସରଳ ଭାବରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। ହଁ, ଆନନ୍ଦ କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋହର ଏକାନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଭରସା ଅଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଯେଉଁପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅତି ସାହସରେ ଜୀବନରେ ହେଉ ବା ମରଣରେ ହେଉ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋହର ଶରୀରରେ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବି। କାରଣ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଲାଭଜନକ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ଧାନ ଯଦି ମୋ ପକ୍ଷରେ ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିବି ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଘେନି ମହାସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଅଛି। ଇହଲୋକରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, କାରଣ ତାହା ଅତୀବ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ମାତ୍ର ଶରୀରରେ ରହିବା ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଏହା ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ରହିବି, ହଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି, ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋହର ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦର୍ପ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମୋର ଏହି ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଜା ସ୍ୱରୂପେ ଆଚରଣ କର, ଯେପରି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ତୁମେମାନେ ଏକ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର ରହି ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଅଛ। ପୁଣି କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିନାଶର, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପରିତ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଏକ ଲକ୍ଷଣ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଦେଖିଥିଲ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ବୋଲି ଶୁଣୁଅଛ, ତୁମେମାନେ ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛ। ଫିଲିପିଓ 2 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନମ୍ରତାର ଆଦର୍ଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନମ୍ରତାର ଆଦର୍ଶ। ଅତଏବ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ, କୌଣସି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଆତ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି ସହଭାଗିତା, ପୁଣି କୌଣସି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ଦୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଏକ ମନ, ଏକ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମୀ, ଏକ ଚିତ୍ତ ଓ ଏକ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ମୋହର ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ପ୍ରତି ଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହେଉ। ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ, କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ ଓ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ
पुणी पिता ईश्वर गौरव निमंते प्रत्येक जिभा जीशुख्रीष्ट प्रभु बोली स्वीकार करिवो। फिलिपियो 2 पर्व 12 पद ठारू 30 पद पर्यंत, फिलिपियो 2 पर्व 12 पद ठारू 18 पद पर्यंत। जगतरे ज्योति स्वरूप हेबा, जगतरे ज्योति स्वरूप हेबा। अतएव हे मोहर प्रिय माने, जेपरि तुमे माने सर्वदा आज्ञाबह हेउछ, केवल मोहर साक्षात कलापरी नुहे, किंतु वर्तमान मोहर साक्षात आहुरी अधिक रूपे भय और कंप सह आपणा आपणा परित्राण साधन कर। कारण इच्छा करने और साधन करने को ईश्वर आपणा मंगलमय संकल्पर साफल्य निमंते तुम मानक अंतर रे कार्य करती। बचासा और तर्क वितर्क बिना समस्त कार्य कर, जेपरि तुमे माने निर्दोष और अमायक होई ए कुटिल विपथगामी वंश मध्य ईश्वरंकर अनिंदनीय संतान संतति हो। सेमानंक मध्य तुमे माने जीवनर वाक्य धरी जगतरे ज्योति स्वरूप प्रकाश पाउछ। सेथिरे मुझे वृथारे दुष्टि नहीं, सेथिरे मुझे वृथारे दौड़ी नहीं, किए बा वृथारे परिश्रम करी नहीं, से संबंध ख्रीष्टंक दिन रे दर्प करि परिबी। हाँ, आउ जदि मोहर रक्त तुम मानंकु विश्वास संबंधी सेवारे पेय नैवेद्य परि करा ढला जाउछि, ताहले आनंद करुछि ओ तुम समस्तଙ୍କ सहित उल्लास करुछि। आउ सेही प्रकार तुमे माने मध्य आनंद कर ओ मो सहित उल्लास कर। फिलिपियो 2 पर्व 19 पद ठारू 30 पद पर्यंत। तिमोथी एवं एपाफ्रोदित, तिमोथी एवं एपाफ्रोदित। किंतु मु तुम मानक निकट को तिमोथी को शीघ्र पठाइबी बोली प्रभु जीशुंक ठारे भरोसा करुछि। जेपरि तुम मानकर अवस्था विषय जानी मु मध्य उत्साहित हेबी, कारण जे तुम मानक विषय प्रकृत रे मनोयोग करिवो एपरि समभावापन्न लोक तांक बिना मो निकटरे आउ केही नाही। जेनु समस्ते जीशुख्रीष्टଙ୍କ विषय चेष्टा न करी स्वार्थ चेष्टा करती। से जे ईश्वर सिद्ध लोक यह तुमे माने जान। पुत्र पितार सेवा कला परी से तो सुसमाचार कार्य मो सहित सेवा करथिले। अतएव मो प्रति कौन घटिबो ताहा जानिबा मात्र तांको पठाइबी बोली भरोसा करुछि। किंतु मु प्रभुंक ठारे विश्वास करुअछि जे मु निजे मध्य शीघ्र जीवी, किंतु मु मोर भ्राता सहकर्मी सहसेना और मोहर अभाव पूरण निमंते तुम मानक प्रेरित और सेवक एपाफ्रोदितଙ୍କ को तुम मानक निकट को पठाइबा पाई आवश्यक मन कली। कारण से तुम समस्त को देखिबा पाई अत्यंत इच्छुक, पुणी से पीड़ित अछंती बोली तुमे माने शुणिथिबारु अत्यंत व्यथित। हाँ, से मृत्यु सरिकी पीड़ित होइतिले, किंतु ईश्वर तांको दया कले। आउ केवल तांको नुहे मात्र जेपरी मो प्रति दुख उपरे दुख घटिबो नाही एथिपाई मो उपरे मध्य दया कले। एणु तुमे माने जेपरी तांको पुनर्बार देखि आनंद कर ओ मो दुख जेपरी उणा पड़े एथिपाई मु तांको पठाइबा निमंते अधिक जत्नवान हेली। अतएव प्रभुंक हेतु तांको अति आनंद रे ग्रहण कर। यही प्रकार व्यक्ति मानकर समादर कर, कारण मो प्रति तुम मानक सेवारे जहा किछि अभाव ताहा पूर्ण करने को से ख्रीष्टंक कार्य अपना जीवन विपदग्रस्त करी मृत प्राय होइथिले। फिलिपियो 3 पर्व 1 पद ठारू 11 पद पर्यंत। प्रकृत धार्मिकता। अवशेष हे मोर भाई माने प्रभुंक ठारे आनंद कर। ए प्रकार कथा तुम मानक निकट को थरकु थर लेखिबा मो प्रति क्लांतिजनक नुहे, बरं से सबु तुम मानक निमंते निष्ठाजनक। कुकुर मानक ठारू सावधान, दुष्ट कार्यकारी मानक ठारू सावधान, स्वर्णतवादी लोक मानक ठारू सावधान। कारण आमे माने प्रकृत रे स्वर्णता प्राप्त, आमे माने ईश्वरंकर आत्मारे उपासना करू, पुणी बाह्यक विषय उपरे निर्भर न करी ख्रीष्ट जीशुंक ठारे दर्प करू।
ମୁଁ ତ ବାହ୍ୟକ ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ବାହ୍ୟକ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ ବୋଲି ମନେ କରେ ତେବେ ମୁଁ ଅଧିକ କରିପାରେ। ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ ବିନ୍ୟାମିନି ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଏବ୍ରିୟ ରକ୍ତଜାତ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଫାରୁସି, ଉଦ୍ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଣେ ତାଡ଼ନାକାରୀ, ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ଥିଲା ସେସବୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରିଅଛି। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରେ। ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କଲି, ପୁଣି ସେହି ସବୁ ଅବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ ଗଣ୍ୟ କରେ, ଯେପରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ବରଂ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗରେ ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଫିଲିପିଓ 3 ପର୍ବ 12 ପଦ ଠାରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ିବା। ମୁଁ ଯେ ଏବେ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଅବା ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରିଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଅଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ଅତଏବ ଆସ, ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ଏପରିକି ଭାବ ଧାରଣ କରୁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାବ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କେବଳ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଅଛୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁ। ହେ ଭ୍ରାତୃଗଣ, ତୁମେମାନେ ଏକତ୍ର ମିଳି ମୋର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖୁଅଛ, ଯେଉଁମାନେ ତଦନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କର। କାରଣ ଏପରି ଅନେକ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର କହିଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। ସେମାନଙ୍କ ପରିଣାମ ବିନାଶ, ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଲଜ୍ଜାକୁ ଦର୍ପର ବିଷୟ ମନେ କରନ୍ତି, ପୁଣି ପାର୍ଥବ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ସେ ଆପଣାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଛାର ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆପଣାର ଗୌରବମୟ ଶରୀରର ସଦୃଶ୍ୟ କରିବେ। ଫିଲିପିଓ 4 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 2 ପଦ ମଧ୍ୟରେ। ଅତଏବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଓ ଇଷ୍ଟ ମୋହର ଆନନ୍ଦ ଓ ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ ଭାତୃବୃନ୍ଦ, ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଉ। ଫିଲିପିଓ 4 ପର୍ବ 2 ପଦ ଠାରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଏକମନା ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଇୟୋଦିଆ ଓ ସନ୍ତୁଖି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ପୁଣି ହେ ପ୍ରକୃତ ସହକାରୀ, ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, କାରଣ ଏମାନେ କ୍ଲେମେନସ୍ ଓ ମୋହର ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର।
पुनश्च कहूँ आनंद कर। तुम मानकर मृदुपण समस्त लोकंक निकट रे प्रकाशित हो। प्रभु निकटवर्ती, कौन सी विषय चिंतित हो नहीं, किंतु समस्त विषय प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद सह तुम मानकर निवेदन सब ईश्वरंक निकट रे जणाओ। से समस्त बोधर अगम्य जे ईश्वरंकर शांति ता तुम मानकर हृदय और मन को ख्रीष्ट जीशुंक सहभागितार सुरक्षा करी रखिबो। अवशेष हे भातृगण, जहाँ जहाँ सत्य, जहाँ जहाँ आदरणीय, जहाँ जहाँ यथार्थ, जहाँ जहाँ विशुद्ध, जहाँ जहाँ प्रीतिभोजन, जहाँ जहाँ सुख्यातियुक्त जेकोसी सद्गुण और प्रशंसार विषय थाए, से समस्त विषय चिंता कर। तुम्हें माने जे समस्त विषय मो ठारू शिखिअछ, पाइअछ, शुणिअछ और मो ठारे देखिअछ, से सब कर। से शांतिदाता ईश्वर तुम मानकर सहवर्ती हब। फिलिपियो 4 पर्व 10 पद ठारू 20 पद पर्यंत। दान निमंते धन्यवाद ज्ञापन, दान निमंते धन्यवाद ज्ञापन। एबे अवशेष मो निमंते तुम मानकर चिंता जे प्रकाश हो पारिला, एथिपाई मु प्रभुंक ठारे महानंद करुअछि। प्रकृतर मो विषय तुम मानकर चिंता थिला, किंतु सुजोग नथिला। अभाव हेतु मुझे यह कहूँछि ताहा नुहे, कारण मु कौनसी अवस्था थाए से संतुष्ट रहा शिक्षा करिअछि। दीनता भोग करी जाने और प्रचुरता मध्य भोग करी जाने, सर्वविध अवस्था और सर्व विषय परितृप्त हेबारे बा क्षुदित रहिबारे, प्रचुर भोग करिबारे कि बा अभावग्रस्त हेबारे मु सुशिक्षित होइछि। मोर शांतिदाता और मोर शक्तिदाता साहाय्य मु समस्त करिपारे। तथापि तुम्हें माने मोहर क्लेश भोगर सहभागी हेबा द्वारा भल करिअछ। हे फिलिपियो माने, तुम्हें माने मध्य निजे जान जे सुसमाचार प्रचार करने आरंभ समय जेतेबेले मु माकिदोनियारु प्रस्थान करी, सेतेबेले तुम मानंकु बिना आ कौनसी मंडली मो सहभागी होई मो सहित देवा नेबार हिसाब रखी नथिल। कारण थेसलोनिके मु थिबा समय सुद्धा तुमे माने मोहर अभाव मोचन निमंते थरे हाँ 2 थर दान पठाई। दान सकाशे मु लालायित नुहे, मात्र जो फल द्वारा तुम मानक हिसाबर जमा पाख अधिकरू अधिक वृद्धि पाउछि, सेथि सकाशे लालायित। मु सबु पाई अछि, पुणी मोहर प्रचुर अछि। तुम मानकर पठाई जो सबु विषय एफ्रादितंक पाखक पाई अछि, से सबु मो पाई यथेष्ट। से सबु ईश्वरंक निकट रे तुष्टिजनक सुगंधी नैवेद्य और सुग्राह्य बलि स्वरूप। पुणी मोहर ईश्वर ख्रीष्ट जीशुंक ठारे ताहांक गौरवमय आश्चर्य अनुसार तुम मानकर प्रत्येक अभाव पूर्ण करिवे। आम मानकर ईश्वर और पितांक प्रति जुगे जुगे गौरव हेउ। आमेन। फिलिपियो 4 पर्व 21 पद ठारू 23 पर्यंत शेष संभाषण। ख्रीष्ट जीशुंक नाम रे प्रत्येक साधु को नमस्कार जनाओ। मोर संगी भातुगण तुम मानकु नमस्कार जनाओछि। साधु माने समस्ते विशेष रे जो माने कायसर प्रसाद रे अछंती, से माने तुम मानकु नमस्कार जनाओछन्ति। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह तुम मानकर आत्मार सहवर्ती हो। पवित्र पवित्र अति पवित्र महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करछि राजा, तुमे ही फिलिपियो पुस्तक मते पढ़िबा पई सुजोग देल। पिता, मु अनुरोध करुछि, जो माने ए फिलिपियो पुस्तक को पढ़ुछंती, जो माने फिलिपियो को पुस्तक को शुणुछंती मध्य, प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे से भाई भौणी मानक तुम्हें आशीर्वाद कर। प्रिय श्रोतागण, फिलिपियो पुस्तक शुणंतु एवं आशीर्वाद प्राप्त होंतु। पात्र स्टुअर्डशिप एल सदाई फाउंडेशन को एवं टीचिंग गोस्पेल मिनिस्ट्री को आशीर्वाद करंतु। प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे मु आपण मानक नमस्कार जनाए। हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो। तुम राज्य आसु, जेपरी स्वर्ग रे सेपरी पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो। आज आम मानक प्रयोजनीय आहार दियो।
आमेमाने जेपरि आपण आपण अपराधी मानक क्षमा करियछु सेहीपरि आममानकर अपराध सब क्षमा कर। परीक्षार आममानक आण नाही, मात्र मंदिर रक्षा कर। जेणु राज्य पराक्रम और गौरव जुगे जुगे तुम्भरी हो। आमीन आमीन आमीन।